Ito, nakabalyo na sa mga maano pa lang. Maabutan na, maabot. Ayaw, ano? Masiring pa lang. Masiring pa lang, eh. Hello guys, Ate Daisy Vlog. Panran, hello, good morning. Wow, ganda. Relo yan. Relo yan. Ay, nang iba. Igo pa? Ay, malao. Lugar? Kalaw. Yan, Kalaw National High School si Ate Daisy Vlog ngayon. Ayan, grade 8. Yan, Panran. Ano ba yung Panran? Matawag, nutrition man? Panran. Yan, guys. Pwede na rin to. Yes, guys. Magalaw ang aking tricycle. Nasa tricycle po si Ate Daisy Vlog. Yes. Ayan, hello guys. Ate Daisy Vlog.